हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहीर अष्टम अध्याय भग्न संख्यार व्यवहार विषय आलोचना करवा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 टू 8 विषय आलोचना कर सारी एवं से वीडियोर लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देइछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग मानकु मध्य शेयर करिवो। किछि दि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिवा। 8.3 रे देखो अछि भग्न संख्या संपर्कित किछि प्रश्न। तो उदाहरण देखो, उदाहरण 3 रे कौन कही ना लीना 5 कप चा तैयारी कला। लीना कौन कला ना 5 कप चा तैयारी कला। से एथिपाई 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर व्यवहार करथिला। माने 5 कप क्षीर पाई हैला कि 5 कप क्षीर पाई से केते लिटर क्षीर व्यवहार करथिला ना 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर से व्यवहार करथिला। किए ना लीना। तो तेबे प्रत्येक कप चा पाई केते क्षीर आवश्यक। तो देखो तामाने 5 कप 1 विभक्त 4 लिटर बा 5 कप चा तैयारी पाई 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर तामाने 1 कप रे से केते करिवो। तो देखो 5 कप रे जदि से माने 1 विभक्त 4 लिटर आवश्यक करूची तेबे प्रत्येक कप चा पाई तामाने 1 कप एटा कोन 5 कप चा एटा होची 5 कप चा पाई 1 विभक्त 4 लिटर होची हमर कोन क्षीर। ठीक से लिखब 1 कप चा पाई तबे केते क्षीर आवश्यक होबो ना 1 विभक्त 4 हरण 5 करदब। बुझीगला ना। तो केते हेबो 1 विभक्त 4 गुणन 1 विभक्त गुणन करले कौन हम ये 5टा ये हरण अच्छी 5 विभक्त 1 अच्छी किसी ना माने कौन तले 1 अच्छी तो कमे गुणन करदेबा तो 1 विभक्त 5 हेबो ना माने 1 विभक्त केते आसबो 20 आसबो। बुझीगला। तेणु प्रत्येक चा पाई प्रत्येक कप चा पाई केते ना 1 विभक्त 20 लिटर क्षीर आवश्यक। बुझीगला कि नहीं। तो देखो एठी ता माने से केमती कोइ देखो 5 कप रे हैला कि 5 कप चा रे 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर ता माने से 5 भाग करि देछि हैला कि 1 कप रे केते पुणी तापरे हमर ता माने 1 कप एठे केते पुणी एमती कोन 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 5 कप ता माने ये गोटे कप ये गोटे कप हैला कि ये गोटे कप टोटल 5 कप करि देछि से हैला कि ता माने 1 कप 1 5 कप ता माने एठी केते दरकार होची ता माने हमर 1 कप रे ना 1 विभक्त 2 लिटर क्षीर 1 विभक्त कोन 2 लिटर क्षीर। तो देखो एठी लिखबो ता माने एठी भी 1 विभक्त 2 लिटर क्षीर एठी भी 1 विभक्त 2 लिटर सॉरी 20 1 विभक्त 20 लिटर क्षीर एठी भी 1 विभक्त 20 लिटर माने 20 भाग रु 1 भाग एठी भी 1 विभक्त 20 लिटर एठी भी 1 विभक्त 20 लिटर तो एठी भी आसबो 1 विभक्त 20 लिटर। बुझीगला कि नहीं। जदि हम मिसेइबा हेले कौन हम जदि मिसेक देखा ठीक अच्छी कि नहीं 5 कप तो ये सब गुड़ाक मिसे देले केते हेबो ना 1 विभक्त 20 प्लस 1 विभक्त 20 प्लस 1 विभक्त 20 प्लस 1 विभक्त 20 प्लस 1 विभक्त 20 आसीगला 5टा 5 आसला कि नहीं लगी। तो एठी हमर कोन 20 जीव लसागु ता माने हम एठी कहबा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो केते आसला 5 आसला कि नहीं 5टा ता माने 5 विभक्त 20 तो 5 रे काटले 5 के 5 5 20 ता माने 1 विभक्त 4 आसला कि नहीं ता माने 5 एटा मु कोन 5 टी कप एटा तुलना कली मु कहा सहित ना 5 टी कप 5 टी कप 5 टी कप रो एटा होची 5 टी कप रो। बुझीगला। ता माने 5 टी कप पाई केते दरकार हला ना 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर दरकार हला। बुझीगला। तो आसीगला हमर जोटा तो आमे तेबे पाइले कोन ना आमको मागिची कोन ना तेबे प्रत्येक कप चा पई केते लिटर क्षीर आवश्यक ना हम पाई गले कोन 1 विभक्त 2 लिटर क्षीर आवश्यक प्रत्येक चा पई 1 विभक्त 2 लिटर एठी भी आसी गला 1 विभक्त तामने जेतरा में 5 टी 1 विभक्त 20 को मिसौची हमर 1 विभक्त 4 आसुची तो से 5 टी मिसौची माने कोन 5 टी कप हैला रो चा 5 टी कप रो चा टा को मिसौची तो आम क्षीर परिमाण केते आछी 1 विभक्त 4 लिटर आसुची माने सेतकी आवश्यक होउची क्षीर हैला। तो देखो ये कौन कही ना लीना 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर रे 5 कप चा तैयारी करे लीना कौन करे ना 1 विभक्त 4 लिटर क्षीर रे 5 कप चा तैयारी करे
ତେଣୁ 1 କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ 5। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ଲେଖିପାରିବା, ତାମାନେ 5 ଗୁଣନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷୀର ହେଲା କି। ତ କେତେ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୀର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ଆମେ 5 କପ୍ କରୁଛେ ଚା, ତାମାନେ 1 କପ୍ ଚାରେ କେତେ ହେବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ 5 ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ, ଆମେ 5ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି 5 ଅଛି, ଆମର ଏଟା କେତେ ଅଛି 5 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ, ଏଟା 5 ହେଲା 5 ବିଭକ୍ତ ଏଟା କେତେ ଅଛି 5 ବିଭକ୍ତ 1 ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା କି। ତାମାନେ 5 ଗୁଣନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷୀର ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଲିଟର। ତାମାନେ ଆମର ଏଠୁ 5ଟା କ'ଣ 5 କପ୍ ଚା। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ 5 ଗୁଣନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ରେ ଆମର କେତେ ପଡ଼ୁଛି 1 ବିଭକ୍ତ 20 କି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମର ଏଠି ବାହାର କଲେ କ'ଣ ଏଟା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ହେଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ର ହେଲା କି ଚା ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏଟା ସବୁ ବାହାର କଲେ ଆମର 5 କପ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 କପ୍ରେ କେତେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି 1 କପ୍ରେ କେତେ ଏମିତି ବାହାର କଲେ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷୀର। ତ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା 5ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କେତେ ଆସିବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଆସିବ। ମାନେ 5 ଗୁଣନ ଏଠି କେତେ ଗୁଣନ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣନ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ 1 ବିଭକ୍ତ 20 ଲିଟର, କେମିତି ବାହାର କଲି ନା ଏଇଠୁ ବାହାର କଲି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ 5। ତାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ହେଲା କି ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 20। ତ ଏଇଠି ଦେଖ 5 କିନ୍ତୁ 1 ବିଭକ୍ତ 20 ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ 5ରେ କାଟିଦେଲେ 20ଟା କେତେ ହେବ 4 ଆସିଲା। ତାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସରଟା କେତେ ଆସିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ 5ରେ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 20 ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର କେତେ ଆସିବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଆସିବ। ତ ଏଇ 1 ବିଭକ୍ତ 20ଟା କ'ଣ ନା ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚାର କ୍ଷୀର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼, ତୁମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କରିଦେବ ଦେଖ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରେ କରିକି ଦେଖେଇଲି 5 କପ୍ ଚାରେ 5 କପ୍ରେ ଆମର 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ତ 1 କପ୍ ଚାରେ କେତେ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ 5, ବୁଝି ହେଉଛି କି। ତ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଟା ହେଉଛି 1 ଯେତିକି ଲିଟର କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁ ସରି ଯେଉଁଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି କ'ଣ 1 କପ୍ ଚାର କାରଣ 1 କପ୍ରେ ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 20। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସହଜରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ 5। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିଯିବା ଆମର କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିଥାଉ। ତ ଭାଜକ 5ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ହେଉଛି କେତେ ନା ଦେଖ 5 ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କେମିତି କରିବା ନା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ 5 ଲିଟରରେ 5 କପ୍ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଲିଟର, ତାମାନେ ଏଠି ଭାଜକ କେତେ 5କୁ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 4ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭାଜ୍ୟ ତେବେ ଆମେ 4 ନେବା ତ କେତେ ଆସିବ ଏଇଠି ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 4କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଛେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 4କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତ ଏଇଠି 5ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଜକ ଆଉ 1 ବିଭକ୍ତ 4ଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଜ୍ୟ। ତ ଆମେ କେମିତି ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ 5, ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଦେଖ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 5 1 ବିଭକ୍ତ 20। ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗଫଳଟା କେତେ ବାହାରିବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 20 ହେବ, ଇଏ ରହିଲା ଭାଗଫଳ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ 5ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ମାନେ କେତେ 1 ବିଭକ୍ତ 5। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାର ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ 5ର କେତେ କଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 5, ଏଇଟା ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମଟା, ବୁଝି ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମକୁ ଭାଜ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଜ୍ୟ ଏଠି କିଏ ଅଛି ନା 1 ବିଭକ୍ତ 4। ତାମାନେ ଏଇ ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମକୁ 5ର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ 1 ବିଭକ୍ତ 5, ତାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ସମାନ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 20। ତ ଏଇ 1 ବିଭକ୍ତ 20ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଭାଗଫଳ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର।
एटा हूँ कौन एटा हूँ आम ब्रह्मगुप्त पद्धति जोटा आम कले प्रथमे से भाज्यकर व्युत्कर्म काढ़े तापर से व्युत्कर्म को लेकिन आम कौन कले भाज्य जोटा अच्छी द्वारा गुणन कले तो जहाँ जहाँ भागफल बाहर से भागफलटा हूँ तार आंसर हाँ से लिटर एमती ये 5 व्युत्कर्म विभक्त 5 कले तापर कौन कले ना व्युत्कर्म को लेकिन भाज्य विभक्त 4 द्वारा गुणन कले तो आम पाइले के 1 विभक्त 20 पाइले भागफल तेणु से जो 1 विभक्त 20 पाइले से प्रत्येक कप चा 1 विभक्त 2 1 विभक्त 20 लिटर क्षीर आवश्यक होगी है कि 1 विभक्त 5 गुण 1 विभक्त 4 1 विभक्त 20 है कि सहीटा हूँ आंसर। तो उदाहरण 4 को जीवा उदाहरण 4 रे देख कौन कही ना भग्न संख्या संपर्कित किसी पुराणा उदाहरण मानव गतिर सर्वप्राचीन जामितिक ग्रंथ सुलभ सूत्र रे देखा जाए। तो ये जो भग्न संख्या संपर्कित जो किसी पुराणा उदाहरण जिते सब अच्छी मानव गतिर है कि से गोटे जामितिर गोटे ग्रंथ अच्छी ता ना कौन होची ता ना होची सुलभ है कि सुलभ 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 सूत्र रे माने देखा जाए। तो एठारे वैधानक सुलभ सूत्र है कि एटा गोटे देख एठारे कौन अच्छी ना वैधानक वैधानक सुलभ सूत्र है कि प्राय ख्रीष्टपूर्व 800 रु एक उदाहरण रु दि जाइए। तो देख कौन दि जाइए ना 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 वर्ग एकक क्षेत्रफल विशिष्ट क्षेत्र को 1 विभक्त 5 एकक वर्गाकार वर्गाकृति इटारे इच्छा आच्छादित कर तेबे से क्षेत्र को आच्छादित करने केतोटी वर्गाकृति इटा दरकार। तो देख कौन कही ना एतकी क्षेत्रफल एतकी माने वर्ग एकक क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे क्षेत्र अच्छी तार तार क्षेत्रफलटा केते आसुची ना ये माने जो क्षेत्र ना 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 वर्ग एकक देइछि एटा एकक देइछि माने ये क्षेत्रफल। तो हमको क्षेत्रफल केते देला देख क्षेत्रफल देइछि 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 7 दूनी 14 1 केते 15 विभक्त 2 तार माने क्षेत्रफलटा यदि पूर्ण भग्नांश अच्छी भग्नांश रे परिप्रकाश कले 15 विभक्त 2 वर्ग एकक आसी जाउछि बुझीला तेणु क्षेत्रफलटा हूँ 15 विभक्त 2 वर्ग एकक। तो आम कौन करवा ना 1 विभक्त 5 एकक वर्गाकृति इटारे आम आच्छादित करवा है तेरे से क्षेत्र को आच्छादित करने केतोटी इटा दरकार है ताने क्षेत्रफल एतकी अच्छी माने एतकी एकक वर्गाकृति इटा आमको हूँ। तो केमती करवा ना देख एटा हूँ कौन वर्गाकृति इटा माने 1 विभक्त 5 एकक ता माने देख एटा जदि इटाटा जदि आम ना वर्गाकृति इटा कही वर्गाकृति इटा कही ता माने देख एटा एकक देछि 1 विभक्त 5 एकक है कि ये भी 1 विभक्त 5 एकक है कि ता माने वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल कौन आसबो ना आमर एटा बाहुर स्क्वायर माने केते हो 1 विभक्त 5 रो स्क्वायर हो वर्गाकृति है कि जो इटाटार क्षेत्र कौन इटाटा एटा आम कहि परबा कौन इटा बुझी होची वर्गाकृति इटा तो एटा होची हमर कौन इटा। तो इटार क्षेत्रफल तेबे केते बाहरिबो एटा होची इटार क्षेत्रफल केते आसबो 1 विभक्त 5 रो स्क्वायर है गोल स्क्वायर ता माने 1 विभक्त केते हो 5 रो स्क्वायर माने होची 25 ता माने 1 विभक्त 25 वर्ग एकक एटा आसला कौन ना वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल है कि वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल आसला 1 विभक्त 25 वर्ग एकक किंतु आमको देछि कौन ना क्षेत्रफल गोटे देछि कौन देइथिबा क्षेत्रर क्षेत्रफल आमको कौन दिए जाइछि ना 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 को जेतेबेले मु भग्नांश कली 15 विभक्त 2 वर्ग एकक हैला। तो केतोटी इटा वर्गाकृति इटा दरकार तो आमे केमती पाइबा हैला कि केतोटी इटा दरकार आमे कोन इटा संख्याटा आमे केमती पाइबा इटाटा केते इटा दरकार हैला कि केतोटी इटा संख्या केमती पाइबा ना क्षेत्रफल विभक्त आमे करबा केते ना ए प्रकार तो आमे लिखबो कोन एठी क्षेत्रर क्षेत्रफल विभक्त आमे कहबा कोन वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल बुझीगला। तो क्षेत्रर क्षेत्रफल केते अछि ना 15 विभक्त 2 वर्ग एकक एटा होछि कोन क्षेत्रर क्षेत्रफल विभक्त वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल केते अछि ना 1 विभक्त 25 बुझीगला। तो देखो
हेले आम पाई केतोटी इंटा दरकार आम जेहेतु बर्गाकार इंटार क्षेत्रफलटा आमको 1/5 एकक दिया बर्गाकार क्षेत्र तो माने बाहुटा तार प्रत्येक बाहुटा केते आसबो 1/5 करी आसीजिवो कि नहीं जेहेतु ये गोटे वर्गाकार तो तार क्षेत्रफल केमती बाहरला ना 1/5 रो होल स्क्वायर अर्थात 1/5 गुणन 1/5 कले आम 1/25 पाउचे तबे इंटा संख्या केमती पाइबा ना क्षेत्रफल विभक्त वर्गाकृति इंटार क्षेत्रफल तो एटा केते आसला देखो 15/2 हरण 1/25 जदि आम एमती करा 15/2 हरण 1/25 है कि एमती अच्छी एटा को है कि तो एटा केमती हे देखो कौन करवा ना देखो ये गुणन हेले कौन उल्टी जीव मैंने 15/2 गुणन 25/1 हे बुझीगला तो केते आसबो तेबे देखो ये 15 गुणन 25 है कि तो एटा कले केते हे सॉरी 15 गुणन 25/2 15 गुणन 25/2 तो देखो 15 पंचा के 75 आउ 30 तार केते आसला 75 आउ 30 15 30 तो 5 7 3 375 आसूची कि नहीं तेणु 375 विभक्त केते हेबो 2 है सेतकी ना इटा दरकार तो 375 विभक्त 2 खंड इटा आवश्यक खंड इटा दरकार तो एटा को पूर्ण भग्नांश करदेवा कौन हम तेरे देख 2 है कि तापर एटा केते अछि देखो 2 के 2 है कि तापर हमर एक आसला 2 8 16 एक 2 7 14 तो केते पुणी एक ता माने 187 पूर्ण 1/2 खंड इटा है एतकी दरकार ता माने 187 टा इटा आउ एटा हाफ इटा माने 188 टा ही दर हाफ माने कोन गोटे इटा एटा हाफ इटा ता माने कोन गोटे इटा माने 188 टा पाखा पाखी तुमको इटा दरकार बुझी हला तो एटा होची आंसर 187 आउ फाळे इटा दरकार माने 188 टा ही इटा खंड इटा दरकार केते पाई ना 15/2 वर्ग एकक पाई हला तो देखो एटा केमती समाधान करिछि ना ए देखो प्रत्येक वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल एक जेतु इटार दियाइछि केते वर्गाकार जो 1/5 एकक तार बाहुटा वर्गाकृति माने इटार बाहु एतकी 1/5 एकक तो वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल केते हेबो 1/5 गुणन 1/5 तो केते आसला ना हमरो 1/5 वर्गाकृति 1/5 रो स्क्वायर कि नहीं वर्ग गुणन वर्ग माने बाहुर दैर्घ्य गुणन बाहुर दैर्घ्य अर्थात बाहुर दैर्घ्य होल स्क्वायर माने 1/5 गुणन 1/5 माने केते आसला 1/25 वर्ग एकक हैला एटा होची कोन प्रत्येक वर्गाकृति इटार क्षेत्रफल तो दिया जाइथिबा क्षेत्रर मोट क्षेत्रफल हमकु दिया जो क्षेत्रटा हमकु दिया से क्षेत्रफल केते दिया 7 पूर्ण 1/2 वर्ग एकक दिया है कि तो पूर्ण भग्नांश अच्छी भग्नांश कले कौन हम 7 दूनी 14 1 15 15/2 वर्ग एकक तो इटा संख्याटा केमती पाइबो ना क्षेत्रर मोट क्षेत्रफल बा क्षेत्रर मोट क्षेत्रफल रु आम कौन करवा क्षेत्रर इटा संख्या केमती क्षेत्रर क्षेत्रफल हरण प्रत्येक इंटार क्षेत्रफल तो क्षेत्रर क्षेत्रफल केते अछि 15/2 वर्ग एकक हरण 1/25 है कि ताମାନେ एटाकू कले हमर केते आसबो जहा बाहरिबो हैला कि तो एठारे भाज्यकर व्युत्क्रम केते अछि जे भाज्यकटी किए ताମାନେ हमर क्षेत्रफलटा 15/2 हैला कि ताମାନେ ये रहिला हमर कोन भाज्य बुझी होउची कि तापर कहा द्वारा भाग करबा ना 1/25 द्वारा भाग करबा बुझी होउची तेनु एठी भाज्यकर व्युत्क्रमटा केते आसबो 25 आसबो कि नै 1/25 रो व्युत्क्रम केते ना 25 तो एठारे भाज्यकर व्युत्क्रम 25 अठे तो भाज्य 15/2 सहित यही व्युत्क्रम को गुणन कले आम पाइबा कौन ना 25 गुणन 15/2 तार 25 गुणन 15/2 तो एटा को आम एठू भी कर देख 15/2 गुणन 1/25 टाक आम कौन 25/1 कर कि नहीं तार देख ये कह 15 गुणन 25/2 तो आमर केते आसला 375/2 बुझी होची कि नहीं तो एटा कले केते कहितली मु 187 कहती बोधे 2 8 चेक करदे 2 के 2 2 8 16 1 214 187 पूर्ण 1/2 खंड इटा इटा ताମାନେ एटा पाखापाखि आम कहवा कौन 188 खंड इटा 100 खंड 88 कारण आमर 187 टा तो पूरा लगुच हाफ लगुच से हाफ टा मैंने कौन 188 आउ
ହେଲା କି ତ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଭାଜ୍ୟ ବହୁତ କଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ ନା 25 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 2 ତା ମାନେ 25 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 2 375 ବିଭକ୍ତ 2 ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ 187 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଏତିକି ଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦରକାର ହେବ ବୁଝିହେଲା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା क्वेश्चन ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଆକୃତି ଇଟା ଦରକାର ତ ଆମେ ଏଠି କେତେ ପାଇଲେ 375 ବିଭକ୍ତ 2 ହେଲା କି ବା 187 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଖଣ୍ଡ ବର୍ଗାକୃତି ଇଟା ଦରକାର। ତାପରେ ଯିବା ଉଦାହରଣ 5 କୁ ଉଦାହରଣ 5 ରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଉଦାହରଣ 5 ରେ ନା ଏହି ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚତୁର୍ବେଦ ପୃଥୁଡକ ସ୍ୱାମୀ ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚତୁର୍ବେଦ ପୃଥୁଡକ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ 860 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମତାମତରୁ ଆସିଛି ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ 4ଟି ନଳ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ 4ଟି ନଳ ମାନେ କ'ଣ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଲା କି 4ଟି ନଳ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ନଳ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିବ ପାଣି ଯେଉଁ ହେଲା କି ପଡ଼େ ତ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ 4ଟି ନଳ ଦିଆଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ନଳ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କି ପ୍ରଥମ ନଳ ଦେଖ ହେଲା କି ତ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ 4ଟି ନଳ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ନଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦିନରେ କୁଣ୍ଡଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ନଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାକୁ ଅଧା ଦିନରେ ପୂରଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ଅଧା ଦିନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ତୃତୀୟ ନଳଟା କ'ଣ ଏହାକୁ ଦିନର 1/4 ମାନେ କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ସମୟରେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ନଳଟି ଏକ ଦିନର 1/5 ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ଯଦି ସମସ୍ତ 4ଟି ନଳ ଏକ ସମୟରେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କୁଣ୍ଡଟି କେତେ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆସ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଦେଖ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଳ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି କୁଣ୍ଡ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତ ଦେଖ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ନଳ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ 1/1 ମାନେ କ'ଣ 1ଟି ବୁଝିହେଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳ 1 ଦିନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାନେ 1/1 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏଟା କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅଧା ଦିନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଅଧା ଦିନରେ କଲେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ 1/1 କେତେ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କହିଛି ହେଲା କି ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କହିବା 1/1 ବିଭକ୍ତ 2 ମାନେ ଅଧା ଦିନରେ ପୂରଣ ହେଉଛି ହେଲା କି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡଟି ତାମାନେ 1/1 ବିଭକ୍ତ 2 ତ ଆମେ କହିବା 1 ଗୁଣନ 2 ବିଭକ୍ତ 1 ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଲବଟା ପଳେଇ ଆସିବ ହର ଜାଗାକୁ ହର ପଳେଇବ ଲବ ଜାଗାକୁ ତାମାନେ କେତେ ଆସିଲା 2 ବିଭକ୍ତ 1 ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ବୁଝିହେଲା ତ 2ଟି ଆସିଲା ତୃତୀୟ ନଳ ଏକ ଦିନରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ନଳ କ'ଣ କହୁଛି ଦିନର 1/4 ସମୟରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ 1/4 ମାନେ କ'ଣ 1/1 ବିଭକ୍ତ 4 ତ ଆମେ କଲେ 1 ଗୁଣନ उल्टी जीव 4 विभक्त 1 1 विभक्त 4टा कौन हम 4 विभक्त गुणन है माने ये उल्टी जीव 1 गुणन 4 विभक्त 1 ता माने हमर 4 विभक्त 1 माने केते आसला 4टी बुझी होउची ठीक सही परी देखो एटे कहिची चतुर्थ नळ एक दिन रे पूरण करिवो ता माने 1 हरण 1 विभक्त 5 कि पैना 1 पंचमांश कहिची हैला कि 1 पंचमांश कहिची नै 1 पंचमांश समय रे कोनटी को पूरण करिवो ता माने हमें एठी कहि परिबा देखो चतुर्थ नळ एक दिन रे पूरण करिवो 1 हरण 1 विभक्त 5 ता माने 1 गुणन 5 विभक्त 1 तो केते आसला 5 विभक्त 1 माने केते हला 5टी बुझी होउची कि नै तो ये आसला तापर कहिची देखो कोन ना गोटिए दिन 4टी नळ एकाठी एई भଳି केतोटी कुंड पूरण करि पारिबे तो देखो एटे केमती करबा ता माने देखो ये गोटिए नळ प्रथम दिन रे पूरण करूची गोटिए द्वितीय नळ एक दिन रे पूरण करूची से नळ ये रो आधा दिन रे पूरण करि पारे माने एक हमर केते दुईटी पूर्ण करिवो तृतीय नळ एक दिन रे 1/4 पूरण करिवो ता माने केतोटी पूर्ण करिवो ना 4टी चतुर्थ नळ तृतीय नळ एक दिन रे पूरण करूची केते हमर 5टी हैला कि माने चतुर्थ नळटी एक दिन रे 1 पंचमांश समय कुंडटी को पूर्ण करूची ता माने 5टी से कुंड पूर्ण करूची बुझी हला तो एठी देखो हला तबे गोटिए दिन 4 दिन एकाठी हले भी केतोटी कुंड पूर्ण करि पारिबे ता माने देखो हमर 4टी नळ माने प्रथम द्वितीय चतुर्थ नळ तमे मिसै देबा हमकु हैला कि ता माने 1
प्लस एठी केते आसला 2 2 हैला कि प्लस 4 प्लस केते आसबो 5 तो केते 2 1 3 4 7 3 आउ 4 7 5 12 टी के नै 12 टी तमने कुंड से माने पूरण करि पारिबे तो एठी लिखबो तेनु 4टी नळ द्वारा कुंडटी को पूरण करिया पई समय लागिबो केते ना 1 विभक्त 12 दिन समय लागिबो ये रहिला आंसर हैला कि हमकु सेहीटा मागितिला जे कुंडटी केते समय ताकू लागिबो ना 1 विभक्त 12 समय ताकू लागिबो बुझी होउची 12 समय माने कोन 1 विभक्त 12 दिन लिखिदबो हैला कि एतकी दिन समय लागिबो तो आज आम एतकी आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो जो भग्न संख्यार अंश जो रही आम आलोचना करवा आशा करुच्ची पिला भिडियो को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर कर जो मैंने पर्यटन चैनल टी सब्सक्राइब करन अति शीघ्र चैनल टी सब्सक्राइब करदेव और पाखरे बेल आइकन टी दबाइदेव जहाँफल कि मो भिडियो छाड़ी पाक नोटिफिकेशन पड़े तुम्हें जापर धन्यवाद।